Halo Jodiko, aling pate tesing sita sibil johar. Ondo cinak limene tesing do aling blog ling bai tene. Esudin ke बाद मोबाइल लिंग नाम तो kada. Ina manteli bai tene. Cinak mante ci aling e pon do kumbu ini cha. Hobayan gya 4-5 महीने दो बाय ना. पौन कुंबू इन हुआ है ते तलिंग ना मनते अलिंग द ब्लॉग को चीजान वीडियो को शॉर्ट वीडियो को कलिंग बाय देते ना अलिंग ते दो नीन 5 मिनट तले आले जुम्बुई कंपनी क्या नाम चल लूटी apa tu sini apa mana? ने एना अलदा लूटी दले Ya, luti tekan jam mana? हां ने एना द लूटी द का रोटी मकान और कपड़ा चिकन सब्जी लो आड़ू हम तो उड़ीसा रे आलदा जार कांड को नेनी पा औ माइहन मत केदा ni ale maihon hubayana ana do cimin alai main hubayatna ando na aja ko hula ter musim ko sui ke chikan sui ko mini min na barsing do katernak ikan niam ko lagaw Ka batungi ka talaw. ente sui ki ko jauh do ka ara ete kina sui ki te ko gejara ko bala na ka cimi gejara tan gicha jauh do ka ara wa bani te nung bang hai karisma mai anate cina menia ne elate nenta jatiya mente nenta ha mat ko le agulla ante hatupate cikana lot ko ne na gadal tia ini na ko au kida gadi te ente nen racha tara jopuri le baitere inta arge pure na ada maja masti re mena ale बहुत दिन के बाद ना दो अलिंग पूरा टिकटॉक गे मिना न अलिंग मेन कर द छने ने सुदिन लिंग ने 2 महीना उबाना गिती दो न रगलिंग तैकिना ना बारसिंग बणी तिलिंग जगर दाई सेन दाई बान कस्ते तिरलिंग तैकिना बदान के सबन हको ऑपरेशन होयन बाद मुश्किल रलिंग तैकिना ने अंतारे इपिला ले वाटर लेल दई तने बु ले tan terong haya gak tan ge aling jo perkar hayaling tene मतलब kaji galing dai tene ingka hayaling tene sama galing ne latan mai hon lair tai ken tonu juru samjuru tan ta ka ken kare ling dulu tai ken ente na tane min बढ़िया akan sumar to paling jom dai na daling bak 1 साल morok ko dak mandi ko cijan ondo ita chij ko kaja mati alkan dak chij ko inkan aka paling jom ya kena maintain marang operation ba kana cha na paling majburi te saat ini te bawa moro ya koda mandi ko isu ketra hayaling te kina aling atau paling tai kin operation ni ba dani pa do ko lel bina alben tai ne atau pa tain bina men kida ante chanam ta sana aling ulise en paling tai kina 2 main ento chanam aling jui ne antel lel tan para moro ya ko is ketra ba kana atau pa jim teling tai kina emite dak mandi te aku lagi do aling man lagi do lolo mandi inte jatio jete tai kina jana do aku mandi kuling suan balika min maja suana nogot more a aku sinte bani aling sangali nel balika बहुत कतरलिंग पस्ताव tai kina dak mandi ko kuling na pasta tan endre hatu pere do cilke maja jemo dak mandi ko nipa bajar pare de min maja do bani ka bayu maja ge do ka bayu caram haldai tene ucimin mast a arga kan moro ya kan mene ci ipila aku mene ne ta iya pila ene kan jagar ko na kaling jom tana da madi ka banta do nang nen moro ya ko daling jom cebara ya nang jom ra daling hunang jom cabar ngai ling ka cina aling haya harap likar ling jal kareling jom ya hunang cikan aku mene ro aku ko mileo ta ko ipila re ente maja jamo mise aling mise kaling milewat kwa hatu pa sanan salan anya ji ipila lo roh aku lo milewat kwa maja jamo ente kina ente ka kan sama kena toling nelia do apa man ko jadi jam suku petan to wujud pe ale abakari a ko sip ke pe sama ga kana kade pure imin mai hon tai ken re lai re ko tunjur tan da aku ling tule tai kina aling mene aku kade ko patre do
bani normal tahun ko kuba ako mania ina mente koy da ale dulir ya ko menere alpe duli anjing duli nyingka ko cina mente ci añ da aborin re takui ke tanya agu yem musim terang bis paces wal ten takui iya sita pangin takui iya ayu pangin takui iya takui ke ten tuluju iya baltite enten na kun dulia han pa bendi ko le rualda in pa na jumbe cawa kana benga ko baigan ko man ina ko man kade indule tay kina ci normal te ye paiti ci cina mai hon ci babu hon jani re lair tay kina ini inka paiter da ko bani te normal te janam amen kete inka kade pat tay kina odo da ako inta ko tay kina agu tay kina nete jauh ke sita ayu mane maidan paisen asen baya ko ci practice lekata endio mana muskil no tege cina menia muskil hubaina muskil no ta kage supre muskil hubaina te marang apersan te nang mai hon paste marang mai do normal te jeno me kana ni second mai मतलब apersan ki ko ina maja ka nya da keda nya lagi do second mai ko apersan kedi tidak mente paste hon re dikat second hon do asan ge mente ko men te kina likre anya do ulte hubaina ando ina dukuno geling cirgel keda normal ge onang hubain do bani limen keda do duku ko ka cirgelen nang men redo aling do दुकु दो मतलब डेट और बिटाते मतलब ये ना एनालिंग मुश्किल ना एनालिंग डेट बिटा बिटा आयर तेगे लिंग हासु को सुरुइने मतलब चिना को का जदी अलका एंद इना मनते हॉस्पिटल सना ना बांता नंग निंत दो हासु लाई हासु बो हासु को तो जाना का बायना चिना को मनिया इनका ये kena bleeding no enaling ondo enam teling cina cike tanam teling nel cin teling seno endo wa alam ruwe hure ni page tai ni kami talinge cenap da hasu ko do bano balai asu bano bo asu bano jana bano normal ga ape upun singi moy singi jongling tai no hospital da cenap imin dino mo kun coba tana tai tai te cenap cenap operation re cenap kami tai tendo iya tadaling cenap do मतलब बे पालतू no re operation yan no lekaling cergel keda ling tere tik jare jitare andu bayan